Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kini nga programa hatod kanato nilantapan Municipal Mayor Honorable Ricky James D. Balansag uban sa ilang Vice Mayor Honorable Ernie R. Divibar JD. Bandilyo Patrol! Tulumanon nga matod kanato sa mga lapas nga pagtabo. Sulod ug gawas sa atong probinsya. Bandilyo Patrol! Matod sa mga balita, sulod ug gawas sa nasod. Bandilyo Patrol! Uban sa inyong mga maptikong Bandilyo Reporters. Bandilyo Patrol! Bandilyo Patrol! DXDP Bandilyo Patrol! Bandilyo Patrol! Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao, welcome na sa sa ito ang buntagon nga programang Bandilyo Patrol! ang Bandilyo Patrol mo na edisyon din nila mas itong si Biandix DB Radyo Bandilyo sa Bukidnon 594-594 sa dial sa inyong mga radyo. 594 ang radyo Bandilyo. O nagasibya din sa itong malambong syudad sa Malay-Balay, lalawigan sa Bukidnon ug sa nasod nga Pilipinas. Bandilyo Patrol! Alan sa itong News and Public Affairs Head, Bandilyo Jumidis, Boy Demit, Kinibos ninyong sulugon sa kanginan, Bandilyo Roger Flores, magtimon sa itong programa. Bandilyo Patrol! Mga kabandilo ni Cristo, adlaw karon nga Lunes. It's 16 sa bulan sa Pebrero 2026. Bandilyo Patrol! Huwag magpahinomdom mga kabandilo sa alang kanatong tanan. Karong maabot Miyerkules pizza 18. Oo, ang gitawag na to og Miyerkules sa Badlis. Bandilyo Patrol! Pagsugod sa lengthen season. O sa kinanglan gyud mga kabandilos nga mabadlis kita karong umabot Miyerkules Badlis. Bandilyo Patrol! Panibaya sa itong malaping talong obispo rin sa itong diocese sa Malay-Balay, Most Reverend Noel Toto Pedrigosa Didi, Tatang Station Director Bandilyo Reverend Father Jonathan Jojo Chanero, inabagan nila ni Bandilyo Reverend Father Uwimar Barix Montiso o ni Bandilyo Joseph Ace Langam. O sa itong makauban nini sa Pikas Lawag si Bandilyo E.I. Richelle Jansen's transmitter, Bandilyo Chef Raul Morales. Good morning. Bandilyo Patrol! O sa tanan nga nakamonitor ka na to via DXDB Radyo Bandilyo Facebook Live, via Roger Flores Facebook Live o via Roger Flores YouTube channel. Good morning ganinyo tanan. Bandilyo Patrol! Good morning dia sa atong classmates sa mga Batanon pa mi. Bandilyo Patrol! Batchmate na to sa Loyola High School Batch 85 kang Tokni Javier. Kang Tony Javier, good morning ni Madaya bay. Mate, morning. Shout out kay Tokni, the vlogger, walay follower. Bandilyo Patrol! Vlogger nga walay follower, ingon siya. Bandilyo! Daghan na kainig mga follower ng mga subscriber ni Batane. O, dinita mga ato mga kabandero sa tuntak na karon. Doon na kita 20 minutos human mula ba ang alas 6 sa buntag. Dinita sa mga uluhan sa itong mga labing ulay o mga nagbagang mga balita karong buntaga. Bandilyo Patrol! Kaning adlaw nga Lunes. It's 16 sa bulan sa Pebrero 2026. Uluhan sa itong mga balitang lokal. Balitang Lupon! Assumption of office sa bagong OIC sa Manolo Portage MPS ang ibutihag. Di pamatudan ni Jesus ang iyang gugma kanato pinagi sa pagpakamatay sa cross. Punto pamalandong ni Father Bong Namokon. Araw sa Kalagangan, San Fernando, Anggi sa Olog. Balitang Lupon! Pagpambi sa humilia ni Reverend Father Ranolfo Salisi ang ibutihag. Balitang Lupon! Libreng kasalan kipegayon atol sa adlaw sa gugma. Balitang Lupon! Duha ka lalaki gitigba sa kauban sa ilang kainom sa Kitaw-Taw. Balitang Lupon! CHO naghimo og mental health crisis intervention sa Lalawan, Linabo og sa BGMP. Balitang Lupon! Ulo ka balay ang gi-turnover atol sa adlaw sa mga kasing-kasing sa programang Pabahay ni San Roque sa parokya sa Kitobo. Balitang Lupon! Ang Indigenous Peoples Mandatory Representative sa Barangay Mahayag, Quezon, Bukidnon, nanumpa na. Balitang Lupon!
Mga pamilya nga nagpa-reflex sa Valentine's Day sa San Pedro Calungsod, reflex sa float therapy may dugok. Balitang lukot. Centenarian gift sa senior citizen sa Malaybalay, aprobado na. Balitang lukot. Mga kabandila sa mga uluhan sa atong mga balitang lokal. Uluhan sa atong balitang regional. Bandilyo Patrol. Department of Agriculture ug ang City Government of Butuan ang nagtimbayayong. Bandilyo Patrol. Mga kabandilo ni Cristo, tontak na karon. Doon na nakita 22 minutos, suman mulabay ang alas 6 sa buntag. Alang sa tanan nga nagsaulog silang adlaw na tawan, happy birthday! birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Mga papanibaya og happy birthday tanan nagsaulog silang adlaw na tawan karong adlaw pitsa 16 sa bulan sa Pebrero, Monday. Apan sa dili pa pagpanibaya og belated happy birthday kagapong adlaw pitsa 15 wala ta sa kahanginan. Papanibaya og belated happy birthday kang Bandilyo Alexander Alex Maputi. Chef Alex, good morning ni Bada, happy birthday. Belated happy birthday. Kang Vince Quirt Harold Abila, kang Koyan Japit Nermal, kang Filma Joy Guaynon, kang Jonabel Boris o kang Doc Ike Gabot o kang Adrian Taglokop. Kaninyong tanan, belated happy birthday. Kaninyong tanan nagsaulog sa inyong adlang natawan. Kagapong adlaw, apit sa 15, wala ta sa kanginan. Belated happy birthday kaninyong tanan. Happy birthday. O karong adlaw mga kabandilos pitsa 16 sa bulan sa Pebrero. Nagsaulog sila sa adlaw na tawan. Una dire si Bandilyo Joseph Jojo Ibanez. Jo, good morning ni mo dia og happy birthday. Ang pausta at sa kuso kang Onisima Abaw at mga kin members. Ang Doc Jing Toledo Bruno kang Kuya Fernando Jong Vilos. Ang Grace Medjam kang Chingkay Lisada kang Gladys Sibugero Ayunar o kang David Kabilite. Kaninyong tanan, happy birthday. Happy birthday to you. Mga pagpanambayag, gikan si Miles, kinabuhi, kay Sunan, Kapridan, kay Galan, gikan usab sa itong si Biandex, DB Family. Pinangunan sa itong Station Director, Bandilo, Reverend Father Jonathan Jojo Chanero. Happy birthday kaninyong tanan. Og sa tanan, nagsulog lang na adversaryos kasal, kaminyon, provision, uban pa mga selebrasyon. Congratulations. Bandilyo Patrol. Sa man selebrasyon karon, congratulations kaninyong tanan. Bandilyo Patrol. Mga kabandilo ni Cristo atong takna. 24 minutos na human mula kapak ang alas 6 sa buntag dinita sa unang bulyada sa itong mga balitang lokal. Balitang lukot. Dan na to atong balitang lokal. Nalikita dito dapita sa may Manolo Portage News Center at nalikitan si Bandilyo Noli Caringas. Then matod pa assumption of office sa bagong OIC sa Manolo Portage Municipal Police Station. Atong dalikitan kung kinsa ning maong OIC. Then dapita sa may Manolo Portage Police Station. Atong dalikitan si Bandilyo Noli Caringas. Bandilyo Noli, Bandilyo na! Bandilyo Patrol. Gipangunahan ni Police Colonel Oliver Soto Navales, Provincial Director sa Bukidnon Police Provincial Office, ang Assumption of Office Ceremony ni Police Lieutenant Colonel Roger C. Hortensio, isip bagong officer in charge sa Manolo Portage Municipal Police Station. Mitambong sa seremonya sila si Honorable Rogelio Inquinio, Municipal Mayor sa Manolo Portage, Honorable Clive D. Quinio, Vice Governor sa Bukidnon, o mga kawani sa LGU Manolo Portage. Dipahigayon kini sa Tangkulan, Tulugan Hall, Barangay Tangkulan, Manolo Portage, Bukidnon, ang maong seremonya opisyal nga nagtimaan sa pagbalhin sa liderato o nagpasiugda sa mas ligon nga paningkamot sa epektibong pagpatuman sa balaod o serbisyo sa komunidad sa lungsod. Gikan sa Manolo Portage News Center alang sa Bandilyo Patrol. Noli Caringas ang inyong kabandilyo. Bandilyo Patrol. Ang salamat, Bandilyo, Nol Cars, Noli Caringas. Gikan sa may Manolo Portage, dalikata sa may San Fernando News Center. Then matod pa, araw sa Kalagangan, San Fernando, ang gisaulog. Kanos amanigi sa ulog at tunalikitan si Bandilyo Antonio Tony Taperla. Bandilyo Tony, Bandilyo na! Bandilyo Patrol. Kagapong adlaw mao ang araw sa Kalagangan
ang barangay nga parihas kadako sa Little Baguio. Ug daghan kaayo ang mga dula nga ilang gipagawas nga adunay dagko nga mga premyo tungod kay dako man ang ilang budget alang sa ilang pagsaulog sa araw sa kalagangan. Ug gisaksihan kini sa mga katawhan nga diin sa nagkalagyo nga mga lugar o gitambungan usab kini sa Vice Mayor sa San Fernando Bukidnon nga si Inday Yeke og kini mihatag usab siya og mga dugang nga premyo nga ikatabang ngadto sa mga barangay opisyal. Busa dako ang ilang pasalamat kay diin wala sila pasagdi sa ilang pagsaulog sa araw ng kalagangan tungod kay giduaw masab sila sa mga opisyal nga gikan sa lungsod. Og kini dako lang gipaabot nga pasalamat ilabi na ngadto sa mayor tungod kay si mayor mihatag usab og dugang nga pahalipay alang sa mga premyo sa ilang mga kalingawan. Gikan na lamang dinhi sa San Fernando Parish News Center alang sa Bandilyo Patrol Morning Edition. Kini si Tony Taperlang inyong kabandilyo. Bandilyo Patrol! Daghang salamat, Bandilyo. Tony Taperla, ang maong balita na kato dyan tontak na. 28 minutos naman mula bayang alas 6 sa Bondag. Huwag mo na ko pagpanimbaya o good morning sa ang tanan nga nakamonitor ka na to baya Roger Flores Facebook Live, DXDB Radio Bandilyo Facebook Live o sa Roger Flores YouTube channel. Bandilyo Patrol! Good morning ka ninyong tanan. O gikan dito napita sa may San Fernando Ray News Center. Dalikita sa may Don Carlos. Sa may Don Carlos News Center at dalikitan si Bandilyo Noel Flores. Then matod pa pagpaambit sa humilian ni Reverend Father Ranolfo Salisi ang Ibotiag. Kung sa may mga gipaambit yan nga mga pagtulunan ni Reverend Father Popong Salisi at dalikitan si Bandilyo Noel Flores. Bandilyo Noel. Bandilyo na! Bandilyo Patrol! Atol sa homilia ni Reverend Father Ranolfo T. Salisi sa Santo Niño Parish sa Don Carlos, iyang gipasabot nga ang pagtuman sa balaod sa Kristohanon dili ilang kutob sa pagsunod sa mga lagda kundi mas laom nga pagtuman nga nagagikan sa kasing-kasing. Matod pa niya ang tinuod nga Kristohanon motuman sa balaod tungod sa gugma, ang gugma sa Dios ug sa isig ka tao. Dili igo nga mosunod lang tungod kay nahadlok sa silot o tungod kay obligasyon, kundi kinahanglan nga masabtan ang espiritu sa balaod, ang pagpakita sa kaluoy, hostisya o pagka-mapainobsano. Gipainungod usab niya nga si Jesus mismo nagpakita nga ang balaod gituyo aron mutabang ug mopalig-on sa kinabuhi, dili aron mopabugat niini. Busa, gitawag ang tanang magtotoo nga ipakita sa adlaw-adlaw nga kinabuhi ang pagtuman sa balaod pinagi sa mayong binuhatan, pagpasaylo o pag-alagad sa uban. Ani ang tipik sa iyahang homilia atong paminahon. Giun sa ni Jesus pag-pour out ang grace diha sa krus. Iyang gipabuhagay ang grasya sa Dios pinaagi sa krus. Ang kinatibuk ang pagpadayag ug pagpabuhagay ug pagtuman sa balaod pinaagi sa gugma nahitabo diha sa cross. Nya pagbuhagay sa grasya munang nahimugso ang sakramento. Ug diha sa pagkahimugso sa sakramento iyang gi-empower tanan nga mutuo ug mudango ug mukalawat ug mudawat sa sakramento. Mao kato si Reverend Father Ranolfo T. Salisi. Dugang pa nga gihagit ang matag usa nga himuon ang balaod nga buhi pinaagi sa buhat sa gugma kay didto makita ang tinuod nga diwa sa pagka-Kristohanon. Nagsumikad sa Santo Niño Parish News Center sa Don Carlos. Alang sa Bandilyo Patrol, kini Senator Flores ang inyong kabandilyo. Bandilyo Patrol! Salamat, Bandilyo Noel Flores. Ang maong balita na kato sa tuntak na 31 minutos naman mula bayang alas 6 sa Bondag. Mga igsuon sa pagtuo,
atong dawaton ang mga paagi sa pagsaulog sa Miyerkules Badles. Una, gidasig kita sa pagtambong sa Santos nga Misa. Dili lamang kini usa ka obligasyon, kundili usa ka higayon sa pagduol sa Ginoo o sa pagpalig-on sa atong pagtuo. Ikaduha, diha sa paghatag og limos, atong hinumduman ang mga nanginahanglan, ang atong tawag sa pagpakita og kaluoy, pinaagi sa donasyon ug buhat sa paghigugma. Ikatulo, atong paningkamutan panahon sa kwarisma nga atong pilion ang sakripisyo, ang pag-amping sa atong kasing-kasing ug ang espirituhanong disiplina alang sa kalig-on sa pagtuo. Maghiusa kita, mag-amping sa atong kalag ug magpadayon sa dalan sa kahayag. Karon atong sabton ang mga importanteng pahinumdom sa Miyerkules sa Badles. Una, ang pagpuasa nagpahinumdom kini kanato sa pagpugong sa lawas ng pagkaon o sa pagpalig-on sa espiritu. Alang sa nag-edad 18 hangtod 59 o sara o duha ka gamay nga pagkaon matag adlaw. Ug alang sa nag-edad 14 pataas, likay sa karne, ingon timailhan sa sakripisyo. Ikaduha, ang pagbutang sa abo, simbolo sa atong paghinulsol, sa atong kahuyang o sa atong pagbalik sa Dios. Kini usa ka panawagan sa pagbag-o sa kinabuhi, sa pagtuo sa maayong balita o sa paglakaw uban sa kaluoy sa Ginoo. Maghiusa kita sa pag-amping sa atong kalag. Hinumdumi nga ikaw abog o sa abog ka mo balik. Ang maong mga balita hatod kanato ni Honorable City Mayor J. Warren Pamillaran dinhi sa atong syudad sa Malaybalay. Hatod usab kanato ni Honorable Mayor Ricky James Balansag ug ni Honorable Vice Mayor Ernie Divibar sa Lantapan, Bukidnon. Maayong adlaw! Paibalo sa tanang property owners sa siyudad sa Malaybalay. Ang City Government of Malaybalay maghahatag og Real Property Tax Amnesty epektibo Enero 12, 2025 hangtod Hulyo 8, 2026. Mao na kini ang kahigayunan sa mga delinkwente nga isettle ang ilang mga real property taxes nga walay penalties, surcharges or interest. Kini nagasakop sa tanang overdue gikan sa miaging mga tuig hangtod Hulyo 9, 2024 ubos kini sa Ordinance Number 1049 Series of 2024. Mostly ang maong programa aron dili kamo mabugatan ug makatabang pa kamo sa kalambuan sa syudad sa Malaybalay. Alang sa dugang impormasyon, mamahimo kamo mo kontak sa City of Malaybalay Facebook page. O bisitahe ang City Treasurer's Office sa New City Hall, Kasisang, Malaybalay City. Daghang salamat o dalaygo ng Diyos! Aduna ka ba'y sakyanan nga gakinahanglan o gasolina? Arina sa Metroplex Fuels and General Merchandise Incorporated. Produkto sa krudo o gasolina, barato na, safety pa sa makina. Adunay nagkanda iyang branches sa Managok ug San Jose, Malaybalay City, sa Sayre Highway, Mailag, ug Diversion Road Corner, Sayre Highway, Lumbo, Valencia City. Metroplex Fuels and General Merchandise Incorporated, serving the people of God with humility, integrity, and efficiency. Metroplex Fuels and General Merchandise Incorporated. Patubil na! Sila ang mga natawagan sa atong Nance Million Bonanza gikan sa weekly, quarterly ug million pesos atong paminaw ng atong pagpakikinabi. Ako si Weber L. Contreras, taga Tabligan, Matanaw, Dabodiltor. Mipalit ko itong Nance Plus. Gamit na ko sa akong mga sakit sa kalawasan. Ako gintabang ang Nance Plus sa mga kanuhos, sakit sa lawas. Epektibo gid sa gamiton. Mapalit ang tanang produkto sa Nance sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. Mapalit sa posibihan DXTV o sa Sildenco General Merchandise, Cathedral Compound Corner, San Isidro Street, Barangay 6, Siyudad sa Malaybalay.
Mga higala, nangita ba kamo og kasaligan nga butika para sa inyong pamilya? Aduna na Kids Pharmacy, ang inyong kasaligang kauban sa mayong panglawas. Dito makitaan ang branded o generic nga mga tambal, di kalidad o presyong makayara. Ban sa may galaon o maalamong mga kawani nga andam kanunay motabang sa inyong panginhanglan. Bisitahi ang Kids Pharmacy sa Emilio Aguinaldo Street, Poblacion Sor, Don Carlos, Bukidnon. Kids Pharmacy, auban sa inyong pamilya sa maayong panglawas. Okay mga Bandilos, balik nila sa ito ang bontagon nga programa. Bandilyo Patrol! Ang Bandilo Patrol Morning Edition din nila sa itong si Biandex DB Radyo Bandilyo sa Pagkinon 594-594 sa dial sa inyong mga radyo. Ang nagasibya din sa itong malambong syudad sa Malay-Balay, lalawigan sa Pagkinon o sa nasod nga Pilipinas. Bandilyo Patrol! Atong tak na karon. Doon na nakita 37 minutos naman mula ba ang alas 6 sa buntag. Good morning dia kang Sir Knight. 40 degree master Sir Knight Roger Espinazo Topaz. Bandilyo Patrol! Kayo kuya, good morning ni mo dia o good morning sa mga Espinazo Topaz family des may Cagayan de Oro. Bandilyo Patrol! Dinita mga kabandilos sa laing bulyada sa itong mga balitang lokal gyapon. Atong sugda na ato ang ikaduhang bulyada pinagi sa report ni Bandilyo Mary Ann Cobreses din dapita sa may Buda News Center. Then matod pa, lebreng kasal gipaygayo na tol sa adlaw sa Gogma. Memorable ba ni? Atong dalikatan alang sa dugang digdalye si Bandilyo Mary Ann Cobreses. Bandilyo Mary Ann. Bandilyo na! Bandilyo Patrol! Ipahigayon na pud usab ang libreng kasalan dinhi sa parokya ni Senior San Vicente Ferrer, Buda. Atong miaging adlaw, February 14, ug paghandom usab kang St. Valentin. Naiupat ka parisan nga nitubag sa kanunay pag-awhag ni Father Aniel nga kadtong nag-iipon ug kadtong kasal sa sibil kinahanglan makadawat sa sakramento sa kaminyoon sa simbahang Katoliko. Atol sa iyang humiliya, iya usab gisaysay kinsa si St. Valentin. Atong paminawon. St. Valentin, usa ka pari nga gipatay tungod kay milaban sa paghinigugmaay sa kanang gusto mag-inyo 4th century dito sa Rome. Ipatay siya kay kanang siyempre ang emperor, hindi gusto nga ang Kristyanismo mukailap na mas sakramento nga niya sa itong simbahan baya kay gusto baya, no? Naikaslon, sa St. Valentin, tago siya nga mukasal sa mga nagilitmaay na gusto mag-inyo. Hangtod nga nadakpan siya, bisan tong anak mo siguro sa tuwarang siya siguro, dahil gugma, yung kikasal, dahil ipatay na yun siya. So, martyr siya. Muna nga, ipatay sa February 14, muna nga, Italia ka kanang adlawa para sa gugma, labi na yun sa mag-asawa. Gikan dinhi sa Buda News Center, alang sa Bandilyo Patrol Morning Edition, kini si Mary Ann Cobreses ang inyong kabandilyo. Bandilyo Patrol! Ang salamat Bandilyo Mary Ann Cobreses. O gikan dito dapita sa may Buda News Center, dalikata dito dapita sa may Lampanusan News Center. Then matod pa, duha ka lalaki gitigba sa kauban sa ilang kainom sa Kitaw-Taw. Bandilyo Patrol! Ato dalikatan alang sa dugang ditalik kinsa man suspetsado kinsa man mga biktima. Di Bandilo LJ Amaro, Bandilo LJ. Bandilo na! Bandilyo Patrol! Naangol og gidala sa tambalanan ang duha ka lalaki human sila gitigbas sa ilang kauban sa kainom. Niadtong nakalabay ang adlaw pasado las 8 sa gabi sa Prochay Sitio Vito, Barangay San Isidro, Kitaw-Taw, Bukidnon. Na ilang biktima nga si alias Junjun, 30 anyos ug alias Loloy, 38 anyos. Samtang ang suspect na ilang si alias Jojo, 33 anyos. Base sa investigasyon, nag-inom ang mga biktima og suspect sa dihang misugod ang panagdikil sa istorya nga misangput sa pagpanigbas sa suspect sa duha ka individual. Nakaangkon og samad si alias Junjun sa
sa wala nga aping ug sa wala nga tuhod samtang si alias Luloy adunay samad tinigbasan sa iyang ulo. Human sa insidente, di kalagiwang suspect samtang ang mga biktima gidala dayon sa tampalanan. Nagpadayon karon ng hot pursuit operation sa kapulisan aron masikop ang suspect. Gikan dinhi sa Lampanusan News Center alang sa Bandilyo Patrol. LJ Amaro ang inyong kabandilyo. Bandilyo Patrol! Agang salamat, Bandilyo, LJ Amaro. O lagi na, mga kabandilos, mag-inom lagi, ibutang lagi sa tiyan, dili sa ulo. Problema ra ba na inig mahuwasan na? Tao na lang na, kayo ng balay runon. Bandilyo Patrol! Kung ako mga kabandilos, wag maglingaw-lingaw ganita, magtagay-tagay, aron malingaw. Dili kay aron manggiaway. Eh kung mangita naman lang galing mag-away, ay dili na lang mag-inom, alkansihon mo anak. Bandilyo Patrol! Uslan mamangita ramday mag-away, ayaw mo pag-inom, alkansi mo sa bugno. Kung mainom gani, ibutang sa tiyan, dili sa ulo, kay pagkanang ulo, pag mo init na, away na ang sunod. Bandilyo Patrol! Kabandilo na Kristo, tuntag na karon. Una na kita 43 minutos, suman mula bayang alas 6 sa Bondag. Dinita mga kabandilo sa daing hunat sa itong mga balita, itong dalikatan din sa itong tugaran. Bandilo, Exidoliete. Kahit matod pa, CHO, City Health Office, naghimo og mental health crisis intervention sa Lalawan, Linabo og sa BGMP. Tanus aman ni sila nagpahigayon sa ilang mental health crisis intervention. Atong dalikatan pakisaran si Bandilo, Exidoliete, Bandilo Bandilo na! Bandilyo Patrol! Mipahigyon ang City Health Office kung CHO og Mental Health Crisis Intervention niadtong Pebrero 11 hangtod 12 ning kasamtang tuig sa Lalawan, Linabo ug sa BGMPR maghatag og psychological first aid, counseling og mental og physical health assessments sa mga individual nga nakasinati og emotional nga kalisdanan tumong sa kalihukan ang pagpalambo sa kahinsog sa pangisip, pagkunhod sa stigma og pagdasig sa sayo nga pagkonsulta sa health professionals aron magpalambo ang kinatibuk ang kaayuhan sa komunidad og sa mga persons deprived of liberty. Gikan sa Malaybalay City News Center alang sa Bandilyo Patrol, Exidoliete ang inyong kabandilyo. Bandilyo Patrol! Daghang salamat, Bandilyo, Exidoliete. Laing una sa itong mga balita, gikan din nindapita sa itong tugaran, dalikan ta ditong dapita sa may Linab, may Kitubo, sa may San Roque Forest sa Kitubo, News Center. Tudakitan si Bandilyo, Jason Pascual. Then matod pa, tulok kabalay nga giturnover sa atol, giturnover na atol sa adlaw sa mga kasing-kasing sa programang pabahay ni San Roque sa parokya sa Kitubo. Bandilyo Patrol! Alang sa dogang detalye atong dalikitan pakisaran si Bandilyo, Jason Pascual, Bandilyo Jason, Bandilyo na! Bandilyo Patrol! Giturnover na ang tulo ka mga balay atol sa adlaw sa mga kasing-kasing sa programang pabahay ni San Roque sa parokya sa Kitubo, Kitaw-Taw, Bukidnon. Ang ika-39 nga balay ang gihatag kini ni Mr. Lito Basit. Ang ika-40 nga balay ang gihatag kini nila ni Mr. and Mrs. Sandro og Lovely Jane Basit. Ang ika-41 nga balay ang gihatag usab nila ni Mr. and Mrs. Victor og Jesus sa Abaw. Pareho nga lumulupyo sa may Parok 7 Mahayahay ning Barangay Kitubo. Gisaulog una ang Santos nga misa og pagkahuman giblisingan dayon ni Reverend Father Nilo Ligotong ang tulo ka mga balay dayon formal kini nga giturnover ngadto kanila. Samtang gipangapasalamatan usab ni Father Nilo ang tanan nga may mitabang sa pagpahina, ang mga panday ug ang mga gabasiro, ilabi na ang mga kusinera ug tanan nga may paambit sa mga pagkaon gikan sa pagsugod ug paghimo sa maong mga balay. Ang mga selula sakop ning maong parokya. Samtang sa pag-turnover, may paambit usab og pagkaon ang mga magtiayon nga sila si Mr. and Mrs. Rinald ug Marlia Calgente nga taga Valencia City. Og gipasalamatan usab sa mga
balay ang tanan nga mga mitabang sa paghimo sa ilahang bag-o nga mga balay, ilabi na ang mga lumulupyo o ang nagpaluyo niini nga maoy mihatag sa pagpalit sa mga materyales ang 5 ka mga pamilya nga mga miyembro sa Bukas Loob sa Dios kon BLD community nga sila ni Mr. and Mrs. Saldi og Millie George, Mr. and Mrs. Luloy og Brigitte Alcantara og Mr. and Mrs. Nestor og Maridel Aplaca, Mr. and Mrs. Rostico og Erlinda Galiana og sila ni Mr. and Mrs. Buyet og Lalin Dumaan. Ang mao nga programa sa parokya gipakita sa mga parokyano ang dako nga panaghiusa pag-inambitay sa mga grasya ug ang pagpasalamat sa Ginoo sa paghatag og dakong gugma sa matag usa. Nanukad gikan dinhi sa parokya sa Kitubo News Center alang sa Bandilyo Patrol. Jason Pascual ang inyong ka-Bandilyo. Bandilyo Patrol! Dagang salamat, Bandilyo Jason Pascual. Balitang very good. Congratulations sa dunay bagong balay, ha? Basin dunay atong makigsonan nga naminaw, nakamonitor karon. Gusto mo muuban sa proyekto ni Father Nilo Ligotom. Padayon gyapon siya mudawat sa inyong mga hinabang. Aron magpahimo sa mga balay sa itong makigsonan nga hantod karon. Wala pa in town, insakto nga mga panimalay. Congratulations diya o salamat diya kang Reverend Father Nilo Ligotom, ang paraparoko din sa San Roque Paris sa may Kitubo, Kitaw-Taw, Bukidnon. Bandilyo Patrol! Salamat, Bandilyo Jason Pascual. O gikan ditong dapita sa may Kitubo. Dalikat na ditong dapita sa may Lumintaw, Quezon. Atong dalikatan si Bandilyo Mart sa Hulga. Then matod pa bagong Indigenous Peoples Mandatory Representative sa Barangay Mahayaga, Quezon, Bukidnon, nanom pa na. Kinsa man ang maong bagong IPMR representative or Indigenous Peoples Mandatory Representative. Yan dapitas may Barangay Mahayaga. Atong dalikatan si Bandilyo Mart sa Hulga. Bandilyo Mart, Bandilyo na! Bandilyo Patrol! Malamposon nga nanumpa isip Indigenous People Mandatory Representative or IPMR kagahapong adlaw si Baay Alicia Alin sa Barangay Mahayag at Quezon, Bukidnon. Ang lokal nga pagagamhanan sa lungsod sa Quezon, Bukidnon kanunay nga nagpasalamat kaniya isip iyang dedikasyon, integridad, walay hunong nga pagpaningkamot sa pagpangalagad alang sa kaayuhan sa lungsuranon ug sa komunidad sa tibok ang lungsuranon. Hinaot nga mapadayon ang iyang maayong pagpangulo isip inspirasyon sa tanang mga lampuson nga iyang mandato o pagpanalipod sa katungod, kultura o interes sa indigenous people. Gikan na lang di San Vicente Permission Station, Lumintawa, Quezon Center para sa Bandilyo Patrol. Sa hulgang inyong ka-Bandilyo. Bandilyo Patrol! Dagang salamat, Bandilyo Mart sa Hulga. Balitang bukod. Ang maong balita nagatod sa itong takna. 50 minutos suman mula kapak ang alas 6 sa Bondag. Ang Bandilyo Patrol hatod kanato sa BMS Medical Clinic. Giingon sa atong mga katigulangan, lawas try puhunan. Niining panahon sa kalisod, mga kabandilyo, bawal magmasakiton. Tinuod nga ang lawas ray atong puhunan busa angay natong atimanon. Sa unsang paagi, nganong dili nato batasanon nga himuong regular nga magpa-check up ngadto sa pinakaduol nga medical o laboratory clinic. Suliran pa ba na? Dili na. Niana sa Bukidnon, ang BMS Ultrasound and Medical Clinic nga naimutang sa 2nd floor JK Building Center, Sari Highway North Poblacion, Maramag, Bukidnon. Ang BMS Ultrasound and Medical Clinic nagatanyag kini og tinuray nga serbisyo sama sa whole abdomen, kidney ureter, bladder, prostate, pregnant, twin pelvis pregnant, transvaginal ultrasound, single organ, breast, thyroid, soft tissue neck, inguinal area, scrotum, testes, chest, ug ECG.
Prevention is better than cure. Hinumdumi ka, bandilyo. Kung sayo ra ang balatian na tumaybawaan, dali irang maulian. BMS Ultrasound and Medical Clinic ang tubang nining tanan. Inamigo nga presyo, di kalidad nga serbisyo. BMS Ultrasound and Medical Clinic. Sabay tayo at kung sinong may gusto. Gusto ba nimo malingaw? Mag-relax o mag-enjoy sa baybayon? Tara na sa Samal Isla Beach Resort. Naa sila'y Bamboo Kubo nga sa imong 2,500 good for 2 katao na. Naapod sila'y Villa 1 o Villa 2 nga sa imong 10,000 pesos good for 12 katao na. Perfect para sa pamilya o barkada. Kung gusto ka og ultimate experience, sulayi ang ilang penthouse na sa imong 25,000 good for 15 katao na, o exclusive package nga 45,000 nimo good for 60 packs na. Libreng access sa ilang kitchen, swimming pool ug beach, air-conditioned rooms, nindot nga views ug relaxing nga ambiance. Located sila sa Sitio Tokanga, Barangay Libertad, Kaputian District, Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Unya unsa pa may imong gihulat? Tubok na! Tawag lang sa ilang numero 0917-770-0745 or sa 0917-770-0019. Samal Isla Beach Resort. Pabugnaw na! Tubig alat, ang sarap maligo sa tubig alat. Hala, uy, need gid kaayo na kong flowers ron ay. Asa man ang tsada og services? Di ay, ayaw kabalaka. Naa na ang Richie Flower Shop. Idaya lang ang ilahang numero 0935-074-6680. Hello, Richie Flower Shop? Tabang, nagkinahanglan kog bulak. Kalma lang ma'am, para ni sa unsa? Anniversary, birthday, kasal, burol? Tanan, akong sister magdibunid og bouquet. Akong igagaw na i-wake decoration unya akong ate kaslo na. Nagkinahanglan mig church decor. Perfect! Nami Malaysian moms, rosas, chrysanthemum, alstroemeria ug daghan pa. Pwede na mo i-home service o i-decor ang inyong event. Wow, kumpletuha good. Asa mo dapit? Nami nahimutang sa Barangay Size at bang sa Arman Store, Malaybalay City. Hay, salamat kaayo Richie Flower Shop. Kung wala mo, hagbong ako love life, pamilya ug kasal. Para sa inyong flower needs like bouquets, wake decoration, church arrangement ug uban pa, Richie Flower Shop lang. Tawag lang sa numerong 0935-0746-680 para sa orders. Masaligan ug patsyada. Richie Flower Shop. Padekor na! Ako, Conchita Dadulo, taga Taytay, El Salvador, Miss Or. Maayo gyud ay ang kanaang epekto sa Wonder Herbal Oil kay bisan ang hubag ni tatay ni Turok si iyang agtang. Sige na mughaplas kada gabi Kuan man nag-anam man siya og pupos, nagamay nang iyang hubag. Ang hubag sa iyang agtang na magoy hubag ni Turok iyang agtang niya. Sige na mo testingan na mo og kanang haplas kada gabi pati ng iyang hubag ng agtang na alam maayo gada ng resulta kay ni anaman og pupos ang hubag nagamay naman ang katong mula pa nakasulay paggamit sa Wonder Herbal Oil ala pagbalit na mo kay aron matistingan gyud ninyo maayo gud kayo ang resulta bisan sa mga hubag-hubag. Okay mga kapadilos, balik din sa ito ang Botagon nga programa. Bandilyo Patrol! Ang Bandilo Patrol Morning Edition, din nila mga sa ito si Biandix, DB Radyo Bandilo sa Bukidnon, 594 sa dial sa inyong mga radyo. O nakasibya din sa itong malambong syudad sa Malaybalay, lalawigan sa Bukidnon o sa nasod nga Pilipinas. Atontak na karon. Doon na nakitay 56 minutos, suman mo labay ang alas 6 sa Bundaga. Bandilyo Patrol! At tapos ang bulyada sa atong mga balita.
mga balitang lokal. Balitang lokal. Dalikyatan din ang napita sa may Patpat News Center at dalikatan si Bandilio Wilfredo Perion Palsesa. Then matod pa mga pamilya nga nagpa-reflex sa Valentine's Day sa San Pedro Calungsod Reflex Therapy Medogog. Balitang lokal. Bandilyo Patron. Atong pakisayran, dalikatan si Bandilio Wilfredo Perion Palsesa. Bandilio Wilfredo. Bandilio na! Bandilyo Patron. Ang pagsaulog sa bulan sa gugma o Valentine's Day usa sa selebrasyon nga mao ang paghandom sa pagminahalay nga gipahinumdom sa Simbahang Katoliko labi na sa Santos nga misa sa adlaw sa Pebrero 14 matag tuig. Tungod nini nga selebrasyon usa sa gihimong family bonding sa matag pamilya mao ang pagpa-reflex o pagpamassage. Walay hunong ang pag-abot sa mga nagpa-reflex sa San Pedro Calungsod Reflex Foot Therapy nga makita sa San Isidro Cathedral sa Malaybalay City niadtong Pebrero 14, 2026. Nakita sa Bandilyo Patrol nga daghan gayud papa, mama ug mga anak, lula ug lulo nga nagkahinugmaay ang nagpa-reflex sa klinik sa San Pedro Calungsod Reflex Foot Therapy. Ikan sa Patpat News Center, halang sa Bandilyo Patrol, WPF, Wilfredo Period Palses, ang inyong kabandelyo. Bandilyo Patron. Bukol. Daghang salamat Bandilyo Wilfredo Palses. Okay, kan din yung dapita sa may Patpat, dalikatan dito dapita sa may San Jose. Atong dalikatan si Bandilyo, Chef Alex Mapote. Then matod pa, centenarian gift sa senior citizen sa Malaybalay. Aprobado na, very good. Bandilyo Patron. Alang sa dugang detalye, alang sa centenarian gift, alang sa itong mga lola o lolo, atong dalikatan si Bandilyo Alex Mapote. Bandilyo, Chef Alex, Bandilyo na! Bandilyo Patron. Dini sa siyudad sa Malaybalay, iaprobahan na ang usa ka ordinansa number 1074 series of 2026 sa ika-25 nga regular session 10th sangguniang panglungsod sa calendar year 2026 nga gipaygayon kini sa session hall sa Milabay nga Enero 6, 2026. Din kini usa kini ka ordinansa number 1074 series of 2026 sa pag-angkor kanila ni City Councilor Erwin Damasco o co-anchored City Councilor Flaviano Gapol Jr. Kini kabahin sa pag-amo maho apo ha maama daw apo ha bahi gitawag kini enhancing the support mechanism sa pag-implementar sa Republic Act 9994 o Expanded Senior Citizen Act of 2010 sa pag-grant additional benefits sa senior citizen din sa Malaybalay. Din ang senior citizen nga 100 years o kung nakakomply sa requirements, makuha ang 100,000 centenarian gift sa siyudad sa Malaybalay atol sa 100 years birthday o gatagan pagyud kini o laing plaque sa pag-recognize niini o nakaabot ga pangidaron nga mao nga 100 years gawas pa nini gikinahanglan ang senior citizen identification card nga gi-issue sa Office of the Senior Citizen Affairs kung OSCA ingon man sa barangay certification nga gi-issue sa barangay tulo ka tuig nga continuous residency appeal usab ang pag-confirm ng ang applicant aktibo ka membro sa Barangay Association Affairs kung BASCA. Kini enacted sa 10th Sangguniang Panglungsod sa 25 regular session nga gipaygayon sa ST Building sa Milabay nga Enero 6, 2026. Gipirmahan sa Assistant Sangguniang Panglungsod Secretary Marilo Sinuez OIC o attested usab kini ni Vice Mayor Presiding Officer Estilito Marabi o giaprubahan na kini ni City Mayor Warren Pabiliara ni siyudad sa Malaybalay. O ang tanan, ang national nga gift makakadawat og 100,000 sa provincial 50,000. Ang tanan sa national, provincial o LGU Malaybalay makadawat kini og 250,000.
gikan dinhi sa atong nahimutangan sa Barangay San Jose DXTV News Center alang sa Bandilyo Patrol. Alik Paputi ang inyong kabandilyo. Bandilyo Patrol! Daghang salamat, Bandilyo. Chief Alex Maputi, belated happy birthday nimo kagahapon adlaw. Alipay atong mga lolog lola. Bandilyo Patrol! Abot nag 200,000 ha. Bandilyo Patrol! Lima lagi makaabot makatag edad o 100 years old. Bandilyo Patrol! Wala, matabang na pagpag sa atong mga maintenance diya. At tapos ang hunat sa atong mga balitang lokal. Atong balik-balikan si Bandilyo, no cars, no likaringas. Then matod pa, pamatod-an ni Jesus ang iyang gugma kanato pinagi sa pagpakamatay sa cross. Puhunto pamalandong ni Father Bong Namokot. Alang sa dugang detalye sa maong punto pamalandong, atong dalikitan si Bandilyo. Noli Karingas, Bandilyo Noli. Bandilyo na! Bandilyo Patrol! Gibutyag ni Father Bong Namokot atol sa Santos Manisa. Kagapong adlaw sa Papilia at Santa Cruz. Lingion malulubutit sa Bukidnon. Din matod niya, pamatod an Jesus ang iyang gugma kanato pinagi sa pagpakamatay sa cross. Siya maingon nga si Jesus, dili siya bitter of the law, pero spirit of the law. Diin matod pa usara ka balaod ang balaod sa gugma. Aniya ang iyang punto pamalandong atong paminahon. Jesus, very practical. Dili siya sa letter of the law, pero spirit of the law. Usara yun, ang hubad sa tanang mga balaod, ang balaod rin sa gugma. Ipamatud-an ka na ni Jesus, pinagi sa iyang pagtahan sa tibuok niya kinabuhi. Nidupa siya sa krus na pagkamatay tungod ang anak. Maukato si Father Namukot sa iyang punto pamalandong kagapong adlaw. Gikan sa Manolo Portits News Center alang sa Bandilyo Patrol. Nuli Karingas ang inyong kabandilyo. Bandilyo Patrol! Daghang salamat, Bandilyo. No cars, noli karingas. Balitang Lukol! Mga kato mga kabandilyos naglangkop sa itong mga balitang lokal. Balitang Lukol! Dinhita mga kabandilyos sa alang sa ito ang balitang regional. Patrol! Balitang Regional! Katapos ang hunat sa itong mga balita, dinhita sa balitang regional nga ipadangat ka na to ni Bandilyo NR Noel Rabi. Balitang Bandilyo Patrol! Then matod pa, Department of Agriculture o ang City Government of Butuan ang nagtimbayayong. Kung sa man ilang gipang timbayayongan nga mga proyekto, atong naligatan si Bandilyo NR Noel Rabi. Bandilyo NR. Bandilyo na! Bandilyo Patrol! Nagkatambayayong ang Department of Agriculture Caraga lakip na ang City Government of Butuan alang sa kalambuan sa natad sa agrikultura. Kini ang gitutukan sa naisgutan nga mga ahensya alang sa pagpalambo sa mga mag-uuma. Gikabutyag nga sa nakalabay nga adlaw nagakortisi nini ang Department of Agriculture kundi Caraga ngadto sa City Government of Butuan o gihisgutan nini ang pagpalambo sa natad sa agrikultura alang sa kaugmaon sa mga mag-uuma o walasan makaproduce og ubay-ubay nga mga production gikan sa dakbayan sa Butuan o mapagawas nini ang mga ubay-ubay o mga dagko nga mga produkto nga gikan sa dakbayan sa Butuan ang kini makahatag og kalambuan ngadto sa tanan nga mga mag-uuma gikan sa Butanya Central Caraga alang sa Bandilyo Patrol ng Rabinyong Kabandilyo. Bandilyo Patrol! Salamat, Bandilyo NR Noel Rabi. Balitang Regional! Good morning dia kang Bandilyo Noel Flores nakabiyo siya sa ato karon. Bandilyo Patrol! Og sa tanan naka-thumbs up, naka-heart og naka-care sa tuwang programang Bandilyo Patrol Morning Edition. Bandilyo Patrol! Good morning kaninyong tanan. Kang Colin Bagongon Pairat, kang Tokni Javier, kang Maribik Dabon, kang Sir Knight Roger Espinazo Topas, kang Camilo Loloy Gubaton, kang Maris Al Logroño, kang Red Stroller, kang Lace Bat, kang Noel Flores, kang Naimad Nolads Junior o kang Nomel.
Kaninyong tanan, good morning. Salamat sa pag-ubad sa tuwang programang Bandilyo Patrol. sa di pa mo takop mga kabandilos, dinhiyon nata sa 1 minute with Father Elric. Igsuon ayaw paabuta nga naay mangayo og ilhanan nga ikaw pinadala sa Dios, anak sa Dios, gihigugma sa Dios. Mga anak kita sa Dios, gihigugma kita sa Dios ug gipadala kita niya. Puy anato kining maong kamatuoran. Dili na angayan nga aduna pay mga tao nga mag-awhag kanato sa pagpuyo niini tungod kay mao na kini ang atong pagkatao. By the way, wala nalipay si Jesus sa pagpakiglantugi o pagsulay, pagbitik sa mga parisiyo kaniya, pinaagi sa paghangyo nila nga magpakita siya og ilhanan nga magpamatuod nga pinadala siya sa Dios. Wala nakagusto si Jesus niini tungod kay nasayod siya nga ang maong hangyo usa lang kapaagi sa pagbitik kaniya. Daghang mga higayon nga naghimo siya og mga milagro nga paigo na nga kamatuoran nga siya Dios. Apan ang mga parisiyo nagpabilin nga wala nituo kaniya. Ug bisan pa man ang mga tao mohangyo o dili mohangyo nga mobuhat si Jesus og mga buhat nga magpamatuod nga siya Dios, magpabilin siyang magbuhat niini tungod kay mao man gayud kana siya. Sa laktod, wala magbuhat si Jesus og mga Dios nung buhat tungod kay na pressure siya sa mga tao, kung dili tungod kay mao kana ang iyang pagkasiya. Busa igsuon kita usab isip mga anak sa Dios, isip mga pinadala sa Dios, mupadayon kita pagbuhat sa atong mga tahas, isip mga anak sa Dios, isip mga higugma og pinadala sa Dios. Dili kita mobuhat niini tungod kay gisugo kita sa ubang mga tao, mubuhat kita kay nagpuyo kita sa atong identity, isip mga anak og pinadala sa Dios. Hinaot niya ang imong mga buhat karon, buhat nga nagpamatuod nga ikaw anak sa Dios ug gipadala sa Dios. Amen. Bandilyo Patrol. Salamat Father Kuya Elric Horquilla sa pagpaambit sa imong mga panahom diha sa matag adlaw nga ebanghelyo pinagi sa 1 minute with Father Elric. Bandilyo Patrol. Ano tayo oras? Mga kabandilyo ni Cristo makatong mga naglangkob sa itong mga balitang lokal o balitang regional nining adlaw nga Lunes. Bandilyo Patrol. It's 16 sa bulan sa Pebrero 2026. XTV. O ang maong mga balita atod kanato ni Honorable City Mayor J. Warren Pabilyaran din sa itong siyudad sa Malaybalay. Atod usab kanato ni Honorable Mayor Ricky James Balansag ug ni Vice Mayor Ernie Devivar sa lungsod sa Lantapan. Usab atod kanato sa Malaybalay City Treasurer's Office. O atod usab kanato sa Non-Herbal Products sa Metroplex Fuels and Merchandise Incorporated, sa BMS Medical Laboratory sa Samal Isla Resort, sa Richie Flower Shop, sa Kitsch Pharmacy, o sa Wonder Herbal Oil. Bandilyo Patrol. Shout out diya sa may Don Carlos, labi na diya sa DXDB Don Carlos, mga followers diya. Good morning kaninong tanan o panimbayagi ka ni Bandilyo Noel Flores. Bandilyo Patrol. Bandilyo ni Cristo, pabot ninyo karton taon ang Bandilyo Patrol, ang DXDB Balita mo sunod, dili madugay. Bandilyo Patrol. Sa ngalan sa atong halandong obispo, Most Reverend Noel Toto Pedrigosa Didi, sa atong Station Director, Bandilyo Reverend Father Jonathan Jojo Chenero, nabagan ni Bandilyo Reverend Father Wimar Barrix Montiso, o ni Bandilyo Joseph A. Slangam, o sa atong News and Public Affairs Head, Bandilyo Jumidis Boy Dimedra, sa tanang mga maabti ko, mga field reporters, yung nagkatod silang tagsa-tagsa ka mga balita, Bandilyo Noli Caringas, Bandilyo Antonio Taperla, Bandilyo Noel Flores, Bandilyo Mary Ann Cobreses, Bandilyo Lady Joy Amaro, Bandilyo Exi Doliete, Bandilyo Jason Pascual, Bandilyo March Holga, Bandilyo Noel Rabi, Bandilyo Wilfredo Palses, o Bandilyo Alex Mapote. O sa ngalan sa atong nakauban nini sa Pikas Lawak, si Bandilyo E.I. Richelle Jansen, sa transmitter Bandilyo Chip Raul Morales. Kinalaman si Bandilyo Roger Flores yung sulukon sa kangina nagtimon sa tuwang programa. Bandilyo Patrol. Manamilit sa pag-ingon, ang katang ating paminaw sa Radyo Bandilyo, mulambo ang pagtuo, pangkataon ng walay papagkabana. Mga makapukan sa itong Kristiyano relasyon sa itong labaw, makagagaw, magdugang sa pag-ingon. Kasa sa pagtuo, Bandilyo, may butang imayaw ng Diyos. Amen, 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 o amen. Bandilyo Patrol. Ito ang CMN Malaybalay. DXDB 594 kHz.